इंडिया भी बनेगा पाकिस्तान। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आर्मी है, हमारी एयरफोर्स और नेवी, ये टेक्नोलॉजी में इसमें इंडिया से ऊपर है। सुबह के टाइम जो उनको नाश्ता भेजा, उम्मीद है कि वो उनको पसंद आया और अगली दफ़ा वो आएंगे तो हम उनको चाय के साथ गाँव माता के कबाब जरूर पेश करें। मोदी को शदीद पछतावा हुआ होगा कि मैंने ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, किस कौम को ललकारा। मैं चुप था कि बर्बाद न हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि कुव्वत ललकार ही नहीं। हमारी आवाम ने इस वॉर को भी इंजॉय किया। ये जो मिसाइल लगता था, वो सारे जाके देखते थे कि मिसाइल कैसा लग रहा है। मोदी, मैं आपको ये पैगाम देना चाहती हूँ मौजू। मैं कहना चाहूँगा कि हमने इकबाल का वो शेर साबित कर दिया है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेताग भी लड़ता है सिपाही। ठीक है, उसने रात को बुज़लाना हमला किया। ये हमारा जो जवाब था सिर्फ अस्करी जवाब नहीं था, बल्कि हमने ये साबित किया है कि कोई भी हमारी सलामती के लिए कोई भी मैली आंख उठाएगा ना, तो हम तो अब चाइना से J-35 भी ले रहे हैं। तू चाहे F-16 भी ले ले, जो मर्जी ले जाए। तू आजकल अमेरिका के तरले डाल है जो कि तुझे नहीं मिलने हैं। ठीक है, तेरी जो ये तू एशिया का SO बनता था ना, चौकीदार बनता था, वो सारी अब तेरी बदमाशी खत्म हो गई है। हमने ये साबित कर दिया है कि जब भी रज़्म हक़ व बातिल की जंग होगी तो फौलाद है पाकिस्तान फौज। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। आप ये कहेंगे मेरे भाई? मैं भी सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद पाक फ़ौज का शुक्र अदा करते हैं कि पाक फ़ौज ने हमें ये दिन दिखाया कि हम इंडिया को आज ललकार सकते हैं, मोदी को ललकार सकते हैं। हमारे DG ISPR साहब ने सबसे पहले ये बात कही थी कि इंडिया को जब हम जवाब देंगे तो किसी भी इंडियन मीडिया को या इंटरनेशनल मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पाकिस्तान ने जवाब दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने जवाब दिया और आज हम अपनी पाक फ़ौज की वजह से सरखरू हैं। और मोदी को यही जवाब देना चाहेंगे कि तुम जो कहते थे ना कि जी मैं एशिया में गुंडा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, आज तुम्हें पता चल गया। तुम्हें अब रात को गुंडा भी नहीं, अब तुम्हें नींद नहीं आया करेगी रात को। पाक फ़ौज के त्यारे तुम्हें रात को भी सुनेंगे, आवाज़ आएंगी, कानों में गूंजेंगी, ख्वाबों में आएंगे, झूमते हुए आएंगे। तुम्हारे औरंगजेब तुम्हारे ख्वाबों में आके कहेगा, वो तुम्हारे ख्वाबों में आके कहेगा 6 नन। तुम्हें ये सदियों तक याद रहेगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज बाइंदाबाद। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं आर्मी के बारे में, बहुत अच्छी है और आज हमने देख भी लिया जिस तरह उन्होंने डट के मुकाबला किया और वाकई साबित हो गया कि पाक आर्मी नंबर 1 है पूरी दुनिया में। सब पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस, तमाम फोर्सेस, ऑल फोर्सेस आज साबित हो गया, मतलब कि पूरी दुनिया में पैगाम किया है कि पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इनको हल्का ना समझा जाए और बिल्कुल मोदी सोच समझ के हरकत करे। वो मोदी पूरा पावर बना हुआ था ना, वो अब निकल गया सब कुछ उसका, अब डर गया ना, कहानी खत्म हो गई। हाँ, कहानी खत्म हो गई है। सुकून से बैठ गया ना, बड़े चौधरी पा के लड़ाई मुका ली ना। बिल्कुल, हुन तुहानू पता ही है फिर। आहो, ताड़ी मेहरबानी आई हो। ऐसा नहीं क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर कंपैरिजन किया जाए ना कि उन्होंने जो जिन चीज़ों को अटैक किया कि उन्होंने वो इस्लाम तासुब रवैया दिखाया, मसाजिद पर हमला किया, छोटे छोटे बच्चों पर, औरतों पर, जो इजाज़त ही नहीं है। अब अगर हम देखें हम भी अटैक कर सकते थे और लेकिन हमें इस्लाम इस चीज़ की कदर इजाज़त नहीं देता। हमें आप सल्लम ने जो मुकम्मल शरीयत उतारी उसमें उन्होंने हर तरीके से हमें जंग के असूल भी सिखाए हैं। हमने ना सिर्फ उनको जवाब दिया अच्छे तरीके से, बल्कि हमें इस चीज़ का भी जो है ना हमने रखा कि हम इस्लाम के तमाम जो रोशन असूल हैं जो हर ज़माने में लगते हैं उनको अच्छी तरह जो है ना वो फॉलो किया जाए। दूसरी बात स्टैट्स की, अब देखें बैकबोन क्या होती है। हमने ब्लैकआउट कर दिया, हमने उनके जो है 70% के करीब जो एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट्स थे हमने उनको जो है, क्योंकि IT में जो था वो समझते थे कि हम एशिया में लीड कर रहे हैं, इंडिया लीड कर रहा है कि हम IT में बहुत आगे हैं, पाकिस्तान में IT में तो कुछ भी नहीं है। तो उनको एक शौक लगा है कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम जो IT में उनसे करोड़ा दर्जा आ गए हैं, कि पाकिस्तान के बारे में कभी IT में नहीं कहा गया कि ये IT में बहुत आगे है। लेकिन जब उनको शौक लगा कि उनके 70% उनकी वेबसाइट्स, उनके एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट्स जो हैं वो एकदम बंद हुए हैं, तो वो कहीं उनको हमने बैसाखियों पे कर दिया। वो पंजाबी का हमने कभी लगा के सजी मार है ना कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाक आर्मी को एक बहुत ही हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन ऑन देयर सक्सेस। पाक आर्मी ने ये बात साबित की है, वो जो शेर में इकबाल ने कहा कि शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन, शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो शहादत के जज्बे से एक सरसार हो के
پاک آرمی نے انڈیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں. ہم آپ کو یہ بات آج بھی یاد دلا سکتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اگر آپ حملہ کرو گے تو آپ کے ساتھ ہم کیا کریں گے, آپ ناشتہ کرنے آؤ گے تو آپ کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں گے, آپ چائے پینے آؤ گے تو ہم آپ کو چائے کے ساتھ کیا پلا کے بھیجیں گے. آج بھی پاکستان آرمی یہ بات بتا چکی ہے اور بتانے کی ہمت بھی رکھتی ہے کہ آئندہ مسلمان ملک پہ, پاکستان پہ کسی نے حملہ کیا, کسی نے اٹیک کیا یا نگاہ بھی ڈالی تو ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں. بقول شاعر کہ آج بھی وہ نظریں نکال پھینکیں گے, آج بھی وہ نظریں نکال پھینکیں گے, اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی جی ایم آئی اے ایم سی کالج سے مخاطب ہیں ہم سب لوگ. آج پاکستان آرمی کے حوالے سے, پاکستان کی تمام آرم فورسز کے حوالے سے, تمام فورسز تو الحمدللہ سما الحمدللہ کہ ہم کامیاب ہوئے. اور ایک جو مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کر رہا تھا ناپاک دشمن, میں تو یہی کہوں گا ہے ہی ناپاک, تو الحمدللہ ہم اس کو آگے جواب دینے میں کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے, مودی کو کیا کہیں گے, اللہ کا مودی کو کیا کہیں گے وہ بتائیں. مودی کے جو ارادے ہیں, جو اس کا مطلب ذہنیت ہے, وہ تو ہم تو یہی پنجابی میں کہتے ہیں کہ سٹیا گیا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو وارننگ کیا دینی ہے, کہنا کیا ہے, جواب کیا دینا اس کو؟ جواب یہی ہے کہ ایک بار پھر آ جائے, کوشش کر لیں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال رات کو نا جب وہ سوتا ہوگا نا, وہ سائیں نا, وہ جو ہمارے جوان گئے تھے نا, ابھی تو 2-3 گئے ہیں, تو یہ تو اسٹوڈنٹ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کی کیا تاریخ ہے, اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. ہمارے اسلام میں جو بھی جنگیں ہوئی, ٹھیک ہے, طارق بن زیاد کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں. جب اندلس کے ساحل پر اترا, اس نے اپنے جہاز ہی جلا دیے, اس نے اپنے ساتھیوں کو بولا کہ لڑتے ہوئے مارے گیا تو شہید اور فتح حاصل ہوئی. تو یہی ہمارا ملک ہوگا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم پاکستانی قوم, ایک ایک بچہ, اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, بچہ بوڑھا جوان جو بھی ہے, پاکستان فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور دشمن کبھی بھی آئندہ اس طرح کی کوشش اگر کرے گا, ٹھیک ہے, پہلے یہ چیز اٹھا کے دیکھ لینا. اور اسپیشلی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے پاکستان کے سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا, اور خصوصی ٹیلی ویژن لاہور رنگ کا, ٹھیک ہے, جنہوں نے مطلب یہ کوریج اور اس ٹائم بھی دی, دن رات یہ لوگ مطلب جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ, اور ہم اس میں کامیاب ہوئے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, زندہ پاکستان زندہ باد, تمام فورسز زندہ باد, آئندہ باد تا قیامت تک انشاءاللہ زندہ باد. جتنے اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود تھے سب سے بات چیت ہوئی ہے, پروفیسر صاحب سے بات چیت ہوئی ہے, ہماری بہنیں تھیں, نرسز تھیں, ان سے بات چیت ہوئی ہے, جتنے طالب علم تھے ان سے بات چیت ہوئی ہے. سب کا جذبہ ایک ہی ہے, اور یہ تمام جذبہ پورے ہندوستان کی فورسز کے لیے, پورے ہندوستان کے میڈیا کے لیے اور مودی سرکار کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ دوبارہ غلطی سے بھی پاکستان کی طرف مت دیکھنا, ورنہ جواب اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے. پروگرام کا یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محمد آصف بھٹی اور ٹیم آپ کی آواز کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.